अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आज़म साहब के अपने अल्फाज में दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, आज जरा ये मैं समझा दें 10 रुपए की कमी कहाँ से पूरी होगी, ये भी अवाम की जेब से आएंगी। पेट्रोल की नई कीमत ओगरा ने 171 करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश को वज़ीर आज़म साहब ने कबूल नहीं किया। दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जो अपनी कीमत खरीद से कम सतह पर पेट्रोल और डीजल बेचता हो। इमरान खान के फैसलों को सस्ती शोहरत कहने वाले पॉलिसी जारी रखने पर मजबूर। वजीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार, इजाफा मुस्तरद। शहबाज शरीफ कहते हैं पहले से परेशान अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इमरान खान ने सस्ती शोहरत के लिए पेट्रोल की कीमतें मुंजमद रखीं। तस्लीम किया दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं जो पाकिस्तान से सस्ता पेट्रोल बेचता हो। साथ ये भी कहा कीमतें बरकरार रखने के फैसले इमरान खान के ज़ाती थे, काबीना से मंजूरी नहीं ली गई थी। PTI रहनुमाओं ने कंफ्यूज लीगी क़यादत को आईना दिखाया। हमाद अज़हर कहते हैं कौन हैं ये लोग, नए वज़ीर आज़म कह रहे हैं कीमत ना बढ़ाकर कौम को बचाया। शाहिद खाकान कहते हैं इमरान खान हुकूमत ने सस्ती शोहरत के लिए कीमत बरकरार रखी। कीमतें बरकरार रखकर शहबाज शरीफ ने इमरान खान के फैसले की तौसीक की। इसका होगा पंजाब पर राज, चौधरी परवेज इलाही या हमजा शहबाज। वजीर आला पंजाब के चुनाव के लिए सूबाई असम्बली का अहम इजलास आज होगा। दोनों उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए 186 अरकान असम्बली के वोट दरकार। वोट पूरे न मिलने पर कायदे ऐवान के इंतखाब का मामला रन ऑफ इलेक्शन पर जाएगा। रन ऑफ इलेक्शन पर अक्सरियती अरकान की राय से कायदे ऐवान का फैसला होगा। वजीर आला पंजाब का इलेक्शन डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ही कंडक्ट करवाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज होगी। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 12 बजे तलब। चेयरपर्सन ऑन द पैनल अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब होने वाले राजा परवेज अशरफ ओहदे का हलफ उठाएंगे। PP रहनुमा के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का मैदान आज कराची में सजेगा। इमरान खान बाग़े जनाह में अवाम के ठाटे मारते समंदर से खिताब करेंगे। कप्तान की खिलाड़ियों को कौमी परचम साथ लाने की हिदायत। जलसे के मुंतज़मीन पेशावर के जलसे के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार। इमरान खान कहते हैं ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और हकीकी आज़ादी की जंग है। बैरूनी साजिश से करप्ट तरीन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। ये 22 करोड़ अवाम की तौहीन है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से कहा नामंजूर.com के नाम से वेबसाइट बनाई है। मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से फ़ंड जमा करना है। आवाम से अपील है भरपूर तरीके से इस मुहिम में शिरकत करें। किसको सपोर्ट कर रहे हैं पॉलिटिकली? इमरान खान, इसके सिवा कुछ है ही नहीं आपके पास। करप्ट नहीं है। अच्छा। दूसरी चीज मुखलिस भी है। ये एक आलमी साजिश है। अच्छा। अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है। जलसा उनका कब है ये पता है आपको? कराची? जी मुझे बिल्कुल पता है। क्या करेंगे? मेरे बच्चे तो इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। कराची इमरान खान का हो गया। प्रोग्राम सरेआम में 95% अवाम ने इमरान खान के पल्ले में वजन डाल दिया। जलसे से एक दिन पहले कराची के शहरियों का कप्तान पर एतमाद। कहते हैं इमरान खान के सिवा हमारी कोई चॉइस नहीं। इमरान खान करप्ट नहीं, मुखलिस और जुर्रतमंद है। इमरान खान के खिलाफ अमेरिका ने साजिश की। इमरान खान अमेरिका के सामने झुका नहीं, इसलिए हटा दिया गया। इमरान खान ने तोहफे में मिली करोड़ों की घड़ी, हार और अंगूठी तक बेच दी। तोशाखाना से करोड़ों की घड़ी दुबई में फरोख्त की। हम कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कौमी सलामती काउंसिल के इजलास में साबिक़ सफ़ीर को भी बुलाया जाएगा। IMF की सख्त शराइत मानना पड़ेंगी लेकिन लंगर खाने बंद नहीं करेंगे। इस्तीफ़े देना PTI का हक है मगर ऐवान काम करता रहेगा। इमरान खान जल्द से जुलूस करें मगर इंतशार ना फैलाएं। समझ नहीं आई कि उनका इल्जाम है क्या। घड़ी और मैंने बेच दी है
تو اس پہ تو کوئی اعتراض بنتا نہیں ہے. وہ کہنا کیا چاہتے ہیں, عمران خان کو کس نے گھڑی دی یا کیا ہوا؟ شہباز شریف میرے خیال میں بہت کنفیوز ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے عمران خان کے اوپر کوئی الزام لگانا ہے. کسی نے گھڑی تحفے میں دی, وزیر اعظم نے حکومت سے خریدی اور باہر بیچ دی, اس میں جرم کیا ہے؟ فواد چودھری کا باؤنسر, کہا شہباز شریف کنفیوز ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی الزام کیسے لگانا ہے. مریم اورنگزیب کی جوابی گولہ باری, بولیں یہ کہتے ہیں کیا ہوا, تحفے میں ملی گھڑی بیچ دی, 14 کروڑ کے تحائف 2 کروڑ میں خریدے اور 18 کروڑ میں بیچے گئے. کچھ چیزیں گمشدہ ہیں, بنی گالا سے برآمد کریں گے, عوام کو توشہ خانے کا تمام ریکارڈ دیا جائے گا. یہ لوگ سرکاری اداروں کو بیچنے کے چکر میں تھے, ماضی میں سیاسی انتقام, اداروں کو استعمال کیا گیا. تحریک انصاف ریکارڈ ضائع کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وفاقی کابینہ کے ممکنہ ارکان کے نام شارٹ لسٹ کر لیے گئے. ذرائع کا کہنا ہے بلاول بھٹو کی پہلی بار وفاقی کابینہ میں انٹری متوقع. بلاول بھٹو کو اہم وزارت سونپے جانے کا امکان. مریم اورنگزیب کو اطلاعات, رانا ثناء اللہ کو قانون, احسن اقبال وزیر داخلہ, خواجہ آصف وزیر دفاع یا وزیر پیٹرولیم, مفتاح اسماعیل کو مشیر خزانہ بنائے جانے کا امکان. ایاز صادق, رانا تنویر, برجیز طاہر, سعد رفیق کو بھی وزیر بنانے کی تجویز. خورشید شاہ, نوید قمر کے نام بھی وزارتوں کی لسٹ میں شامل. پیپلز پارٹی وزارت پیٹرولیم کی بھی امیدوار. جے یو آئی کو 3, ایم کیو ایم کو 2, بی اے پی اور بی این پی کو بھی وزارت دینے کا امکان. جے یو آئی کے مولانا اسد محمود کو وزیر برائے مذہبی امور بنانے کی تجویز. امپورٹڈ حکومت نے آتے ہی چینی, گھی, بجلی, پیٹرول سب کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. فواد چودھری کہتے ہیں ہم جون تک قیمتیں فریز کر کے گئے تھے, فنڈنگ کا انتظام کیا تھا, آپ اسے کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ آج 5واں دن ہے, ملک حکومت کے بغیر چل رہا ہے. شہباز اور زرداری نے ڈاکہ تو ڈال لیا, اب بندر بانٹ کیسے کریں, یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. شہباز گل کہتے ہیں آپ کیسے بھکاری ہیں, کوئی بھیک بھی نہیں دیتا. کدھر گئے آپ کے امریکی وینٹیلیٹر؟ آپ کو تو امریکہ نے ہر چیز سستی کر کے دینی تھی, آتے ہی ہر چیز مہنگی کرتی. وفاقی حکومت کا احساس پروگرام کے تحت چلنے والے لنگر خانے بند کرنے پر غور. لاہور میں سابقہ حکومت کے دور میں کھولے گئے لنگر خانے بند کر دیے گئے. ضلعی انتظامیہ نے لنگر خانوں کی نگرانی چھوڑ دی, فلاحی اداروں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا. وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان کا لنگر خانے بند نہ کرنے کا اعلان, کہا صوبائی حکومت انہیں خود چلائے گی. نئی حکومت کا پہلا تحفہ, مہنگائی کے مارے عوام پر ماہ رمضان میں بجلی گرا دی. نیپرا نے بجلی 4 روپے 85 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی. اضافہ فروری کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق موجودہ اضافے کا اطلاق صرف. انسانیت کی خدمت کا ایک اور باب بند. سماجی رہنما بلقیس سیدھی انتقال کر گئیں. بلقیس سیدھی پھیپھڑوں کے عارضے کے باعث کراچی کے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھیں. عبدالستار ایدھی کے بعد مرحومہ ایدھی فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن تھیں. حکومت پاکستان نے اعلیٰ خدمات پر بلقیس ایدھی کو ہلال امتیاز سے نوازا. بھارت نے 2015 میں بلقیس ایدھی کو مدر ٹریسا ایوارڈ دیا تھا. فیصل ایدھی کہتے ہیں نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر میمن مسجد کراچی میں ادا کی جائے گی. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بلقیس ایدھی کے انتقال پر اظہار افسوس. اہل خانہ سے تعزیت اور صبر جمیل کی دعا. عمران خان, آصف علی زرداری, بلاول بھٹو, شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری سمیت سیاسی اور سماجی رہنماؤں کا اظہار افسوس. بلقیس ایدھی کے انتقال کو قوم کا عظیم نقصان قرار دیا. شمالی وزیرستان میں فوجی قافلے پر دہشت گردوں کا حملہ. آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے. حملے میں 7 سپاہی شہید ہو گئے. حملہ پاک افغان بارڈر پر شام کے علاقے میں گزشتہ روز کیا گیا. افغان سرحد پار سے دہشت گردوں کے حملے. پاکستان کا چترال میں بلا اشتعال گولہ باری پر افغان ناظم الامور سے احتجاج. 14 اپریل کو چترال میں افغانستان سے توپ کے 35 گولے فائر کیے گئے. پاک فوج نے افغان جارحیت کا بھرپور جواب دیا. افغان حکومت سرحدی علاقے کو محفوظ رابطوں کو مؤثر بنائے. افغان اشتعال انگیزی انتہائی تشویشناک, باہمی تعاون کی روح کے خلاف ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ
एक पार्टी को पिन पॉइंट करें और आप कहें जी कि उसका फैसला हमने जो है वो सिंगल आउट करके उसका फैसला करना है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी का फैसला जो है उसके साथ नहीं होगा। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत रोजाना होगी, इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। लिखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 30 दिन में फैसला सुनाने का हुक्म दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन अकबर एस बाबर की जानिब से दायर मुकदमा 2014 से ज़ेरे इल्तवा है। फरूख हबीब कहते हैं सिर्फ पीटीआई का नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग पार्टी फंडिंग केस भी साथ चलाया जाए। तीनों जमातों का फैसला भी एक साथ करें, इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें। फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज फैमिली के मुकदमों में तफ्तीशी टीम तब्दील की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। पाकिस्तान में गैर मुल्की मुदाखलत की गई, तर्जुमान पाक फौज ने तस्दीक कर दी। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ख़त को झूठा करार देने की तरदीद हो गई। इमरान खान सच्चे साबित हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था मुदाखलत साबित हुई तो वो इमरान खान के साथ खड़े होंगे। शहबाज शरीफ अपना वादा कब पूरा करेंगे, सवालात उठ गए। मुनहरिफ अरकान की नाअहली की मुद्दत क्या होगी? आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदाती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच पीर को समाअत करेगा। बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल करेंगे। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म का इंतखाब पीर तक रोक दिया। स्पीकर कानून साज असम्बली की कार्रवाई को कालअदम करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी न किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला पीर को समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार की साबिक वज़ीर आज़म को वतन वापसी पर गिरफ्तार करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, नवाज शरीफ इश्तिहारी मुजरिम हैं, पासपोर्ट जारी न किया जाए। लाहौर में नशे के आदी शख्स ने घर के 6 अफराद को कत्ल कर दिया। पहले माँ बाप, बहन और भांजे पर गोलियां बरसाईं, ससुराल जाकर भी फायरिंग की। सास और करीबी अजीज जान बहक। पुलिस ने मुल्जिम आबिद को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तहकीकात में मुल्जिम ने बताया इन लोगों ने मेरे बेटे पर तशद्दुद किया था। हैदराबाद के नवाही इलाके में 5 साल की बच्ची का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात। एसएसपी ने ज्यादती की तस्दीक कर दी। बताया बच्ची के वालिद और सौतेली माँ के बयानात में तजाद है। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुसलसल इजाफा। गुलजार हिजरी में बैंक से रकम निकलवाने वाला शहरी लुट गया। बैंक से घर तक पीछा करने वाले 3 मुल्जिमान शहरी से 3 लाख रुपए छीन कर फरार। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 में दुकान में डकैती। डिफेंस खयाबान निशात पर चाय के होटल में लूटमार। सीसीटीवी फुटेजेस मंजर आम पर आने के बावजूद डाकू आज़ाद। सोल्जर बाजार पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के ट्रेंड ने तारीख खत्म कर दी। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर मुसलसल 6 दिन से टॉप ट्रेंड। 4 करोड़ से जायद सार्फिन इमरान खान पर एतमाद का इजहार कर चुके। बाबर आवान ने ट्वीट किया, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर अब ट्रेंड नहीं, मज़ाहमती तहरीक है। वोट को इज्जत दो वाला वोट से क्यों भाग रहा है? इलेक्शन के ऐलान तक अवामी मज़ाहमत जारी रहेगी। बरतानिया में मेरे घर के बाहर मुजाहिरे हो रहे हैं, मेरे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। जमाइमा गोल्डस्मिथ का ट्वीट। लिखा, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मुहिम का सामना है। ऐसा लग रहा है जैसे 90 की दहाई का लाहौर है। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली ने इमरान खान की साबिका अहलिया के घर के बाहर एहतजाज का ट्वीट किया था। हफ्ते में 6 दिन काम नहीं करेंगे। हुकूमत की जानिब से हफ्ते की छुट्टी खत्म करने पर बैंक मुलाजमीन सरापा एहतजाज। रमजानुल मुबारक के दौरान बैंक के औकात में भी कमी का मुतालबा। रूस ने यूरोपीय यूनियन के 18 स्टाफ मेंबरान को नापसंदीदा करार दे दिया। रूसी वजारत खारिजा की तमाम 18 स्टाफ मेंबरान को जल्द अज जल्द रूस से निकल जाने की हिदायत। यूरोपीय यूनियन ने 18 सिफारतकारों के निकालने का फैसला बिला जवाज करार दिया।
اسرائیلی فوج کی دہشت گردی، ایک بار پھر مسجد اقصی پر حملہ، مسجد کے احاطے میں فائرنگ اور شیلنگ، 150 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حملہ نماز فجر کے بعد ہوا، 300 فلسطینی گرفتار، صہیونی فوجیوں کی مسجد میں توڑ پھوڑ، فلسطینیوں کا حوصلہ بلند، صفائی کے بعد نماز جمعہ ادا کی۔ سعودی عرب میں اذان اور حسن قرات کے بین الاقوامی مقابلے، دنیا بھر سے قرہ حضرات کی شرکت۔ تلاوت کا پہلا انعام $13 لاکھ اور اذان کا پہلا انعام $5,33,000 ہے۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,30,601 روپے ہو گئی، 10 گرام سونا 1,11,970 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,337 درہم ہو گئی، 1 ملی گرام سونا 23 فلس کا ہو گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔